Putol akong ngipon ron guys. Oh. So, magkuha tag Chucky ron guys. Let's go! Daghan man kami andre. Uy. Walay Chucky diri. Walay Chucky diri guys. Mangita ta sa Chucky. Wala. Hala. My God. So, diri Asa mong Chucky? Chicken nuggets ni guys. Wala. Chicken nuggets ni. Chicken nuggets jud. Dua ka chicken nuggets. Ya fries. Wala. Ice pop wala. Ice pop. Ay dara, wait lang. Ragmaan ni Yakult. Ate Kra Yakult. Chucky atong pangita. Uy, naapa Kakinsa na ni guys. Dara, Ika-birthday na ko guys. Maginani silang mama. Mauwi na sila. Kini kay fresh milk. Kini kay Chucky. Nakakita na dyan ko sa Chucky. Oh my God! Arisa ka ha. Nara. Mama. Help, Mama. Dara man eh. Nakakuha sa Chucky guys. Dara. Wala na siya. Darang Chucky. So let's go. Hala na sa ate. Ikuan pa din ako. Ipapasok pa na to guys. Ipapasok pa na to. Let's go man na. So man na guys. Chucky. So let's go. Kain na tayo. I-shake sana po. Mapangan suga guys. Ikaw man kung matuganin ako. So let's go. Tanawon. Ate. Sa Gabriel oy. Tak guys, Tanaw sa ref, Gab. Tanaw sa ref. Nabo ka ba? Okay. Go! Okay, try. Gabare ba? Agay. Ayaw ba? Gara mangkaroon ay. Try guys, doctor. Chucky. So let's go. Ako lang. Mana ba? Okay, ikaw na pala. Ilungkot man niyan, asa ang kwarto niya, kaso kwarto bitang is. Hindi niya kwarto. May nalata ko may bisita si Bibi Karol, iba mo kung ano ko yun ha. May bisita si Bibi Karol, dako may kawan ng sala. Hindi mo niya kwarto ko. Oh, sus. Gihatag na mo ang kwarto kay si Mama Saba kaayo para kumulang ng sala.
What did you do, Ila? I eat Chucky. Dahil maulan sa labas, hindi tayo masala-sala ngayon sa loob. Pagdating namin kumain ng Chucky. Hindi ko lang siya I love Chucky. sabi ko naman parang ang ko yun. Pag sinabi niya, I can't dakuan. sabi ko, sige, sir, ligo lang po kayo. Tayo yung mga arit namin. Tayo. Sa taas kaya. Tapos namin, yun. May pang-ari ang mga itlog. Mag-arrange ka sa... Dili! Dukon ti karong buang sa mga buak ng itlog. Okay, okay ra na. Ma, magluglog kong itlog. No. Dahil ng ice pop. Sa photo na nakagano na. Alright, so kaya na kami. Dalawa pa tayo. Medyo tumataas na yung energy. Mas pagabi, mas mataas na energy. Kami, pababa na kami. Bukas ulit kami. Malamang sa malamang, lilipat na kami ng spot bukas. Hirap makachamba ng tama na ayos lahat ng mga spot. Alright, so kain na tayo para magpapahinga na. So, let's go. Diyos Ama, maraming salamat po sa araw na ito. Hindi nyo kami nabigtas at masayang araw. Guys, tama. Dara guys, ang mini crunch. Wala na tong chocolate, ma. Harot ng chocolate, ma. Darang chocolate, guys. Dat kana ning matcha nga mini crunch dat oh. Ako, mabi. Salamat po sa araw na ito. You sell. Yay! Yay! Gab, ali Gab, kuha og blue na spoon dira Gab. Kuha blue na spoon dito ko. Tara guys. Ay ko nang iro ha. Blue na spoon. Pink ko guys. Wala pa kayo excited. Uy, yun ako muna na ito, Gab. Excited ko makatilawan ng matcha, Gab. Ako makatilawan. Ako sad. The moment of truth. What you think? Dami? Ako. Enjoy ko. So, let's go. Moment of truth. Follow along our channel or watch our professional movies, then you know that we spend a lot of time with your cameras. Kind of just glance into the selfie cameras. That's because more often than not, it's the real camera system that's much Tila ko ni. and deserves more of our Nakatilang na kaya daw siya. Kuha kong kwento. Gab, chocolate ba? Kuha kong chocolate. you get things like these. Members of the Raleigh Gamay na lang chocolate. Gamay na lang chocolate, guys. Now, why are the front-facing cameras interesting? Well, for a couple of reasons. First, we do have the first ever Chocolate. and Anong chocolate, guys? The moment of truth. and we also Nakatilaw na siya na babubusid kay. another one is first, we just need like a fast shutter for the front-facing camera. We also have AI Ay, lagi ko ang nagap. of just generic AI. So we're going to test that Mga isa siya. a lot more and this video. Ew! Let's go through some steps. Kulit. So what we do first Ay, katami na ko ah. is this. Ay, hulo! Iyang gilap kikuan. Shikin, lami, shikin. Kung kaon na lami. Ikaw niya. Na. Kita ka sa video. First, it also offers a telephoto lens capable up to 2 times optical zoom and 5 times digital. And whether it is thirsty, the ultra snap which they talk about later on. Now the Ano na sa kainas tanan akong kuan ron? Managab! So, bye, guys. Di na na ma-open ron. Lag.